Realmente fue la resurrección más hermosa. 부활하신 예수님이 지금도 우리 가운데 살아서 일하고 계시는 너무너무 영광스럽습니다. And I'm El very happy and Señor, thankful quien that the Jesus who resucitó, está resurrected is trabajando alive and working in the midst of us. en medio de nosotros. 성경을 이야기하고 And the Bible tells us 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 됐고 that Jesus was delivered for our offenses. En la Biblia dice que 우리를 의롭다 하심을 위하여 Él 다시 fue 살아나셨다고 말했습니다. And it says he was raised entregado again para for our nuestra justicia. justification. 우리가 이 세상에 복음을 전하도 크고 작은 많은 어려움이 있지만 And when we preach the gospel in this world, there is many hardships, big and small. 부활하신 예수님께서 저희들과 늘 함께 계시는 걸 부인할 수가 없습니다. Nosotros no podemos negar que cada momento Jesucristo es quien está trabajando en cada momento. And until now, as we have worked for the gospel, 한 가지 정확하게 이야기할 수 있는 것은 one thing I Mientras que can nosotros precisely say trabajamos para el Evangelio, 예수님 우리 가운데 살아서 lo que puedo decir con certeza es de que Dios está trabajando vivamente en medio de nosotros. Nosotros hemos visto cómo Jesucristo resucitó 주님 앞에 가는 그날까지 우리와 늘 함께 하십니다. hasta el día que nos vayamos junto 지난 50몇 년 동안 그 예수님과 junto al Señor. Él estará con nosotros. 내가 슬플 때도 어려울 때도 Durante años, Él me ha acompañado en las dificultades, 늘 주님 같이 계셨어요. cuando estaba con gozo, cuando estaba triste. 그 예수님을 이야기하는 너무 영광스럽고 Hablar de Jesús 사도행전 4장에 있는 말씀을 읽겠습니다. es glorioso y vamos a ver la palabra de Dios. 사도행 1절 말씀부터 I will read to you from Acts chapter 3, verse 1. 제구식 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라가 있어요. Now Peter and John Vamos a went together ver into the temple at the Hechos hour of capítulo prayer, 3 being the ninth versículo hour. 1. 남에서 안전매이 된 자를 사람들이 메고 이는 성에 들어가는 사람의 구걸하기 위해 날마다 미문을 성전 문에 두는 자. And a certain man was lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that enter Vamos the a ver temple. 베드로와 desde el versículo 1, están leyendo ahora el versículo And 2, seeing Peter and John about to go versículo into the temple, asked 3. them alms. 베드로와 요한으로 더불어 주목하여 우리를 보라 하니 And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look Versículo on us. 4. 누가 저에게 무엇을 얻을까요 바라보고는 And Pedro con Juan, fijando en él, los ojos, le dijo, míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 오른손을 잡아 일으키니 Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 내가 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 내 모든 죄가 다 눈처럼 이어진 사실을 깨닫게 됐어요. En el año 1962 yo llegué a entender de que todos mis pecados fueron limpios 50몇 년 지나는 동안 예수님과 y 나와 han pasado 50 años y durante esos años Él me ha acompañado. 제가 정말 달라진 가운데 가장 큰 중요한 거 하나가 있습니다. Y lo que más cambió en mi vida, 깜짝 놀랐습니다. yo leía la Biblia y me asombraba. No era la misma Biblia de antes. 마음 안에 계셔서 성경을 대할 때마다 내 눈을 밝혀 El Señor estando dentro de mí, cada vez que leía la Biblia, me abría mis ojos. 편대하고 덮을 때 한 번도 같지 않았습니다. O sea que cuando abría la Biblia y cerraba, nunca era igual. 날마다 힘을 Cada día la palabra me daba fuerza, gozo y me llevaba a un mundo nuevo. 그 성경에 내 삶을 이끌어가면서 Y la, 마음이 내 안에 능력으로 살아 일하는 걸 볼 수 있어요. y la Biblia me daba nuevas fuerzas, nueva vida y fuerzas. 십자가에 못 박힐 때 Cuando Jesucristo fue crucificado, 오늘도 세고 부인한 그 모양을 볼 수 있어요.
we can see how nosotros Peter podemos denied ver Jesus que 3 times, Pedro saying he doesn't know lo Jesus. negó 3 veces. 예수님이 살아나셔서 But Jesus came Cuando to life. Jesucristo resucitó 마음 안에 살아 계셔서 y él estaba vivo en el corazón de Pedro, 베드로는 이상도 옛날 그 베드로가 Pedro no era el was mismo de no longer antes. the same old Peter. 그렇습니다. 만일에 오늘 저 여러분이 누구든지 Así That's es. right, tonight, no matter Entre who it is ustedes, sean among quien you, sea, 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 말미암아 por medio de la muerte de Jesucristo, 제 모든 형벌이 끝난 걸 알고 conociendo de que todos sus pecados han terminado. 눈처럼 씌어진 사실을 믿게 된다. Si ustedes creen de que sus pecados han sido tan blancos como la nieve, 누구시든지를 불문하고 entonces sea quien sea, 지금까지 살아왔던 여러분이 아닙니다. ustedes no serán los mismos de antes. 새로운 피조물입니다. Ustedes son nueva criatura. 예수님이 여러분 안에 계셔 삶을 인도하고 계십니다. Y Jesucristo, estando dentro de ustedes, los guiará a nueva vida. Y yo no podía esconder eso de ninguna manera. 그 속에 하나님이 능력으로 살아서 일하는 걸 볼 수 있습니다. Y podía ver cómo Dios trabajaba con fuerza en mi vida. Estaba tan agradecido. 제가 이제 군대에 가서 Cuando yo me fui al servicio militar, 저는 이제 통신부대에서 이제 그 통신 그 교육을 받았어요. y cuando yo fui al servicio militar, me tocaba la parte de la comunicación. Hoy en día, con un celular, uno puede comunicarse para todo el mundo. 그때 저희들이 쓰는 큰 무전기라도 이게 멀리 교신이 안 돼요. Y anteriormente nosotros usábamos radios para la comunicación y eran unos grandes. 보다도 이제 CW 모르스 부어로 이제 통신을 많이. Y nosotros utilizábamos código Morse. 모르스 부어 연습을 무지무지했어요. Y entonces yo practiqué muchísimas veces 이제 암호를 만들어서 el código Morse. 받고 하는데 And then we would make codes and send them and receive them. 암은 거의 대부분 숫자로 이제 교신합니다. And Y most of the codes are el código composed of Morse numbers. depende de los números. 짧게 한 시로 또 길게 한 쭈쭈쭈. And Por so ejemplo, the short chu, one is chu, do, and then chu. the long ones are chu, chu, chu in the Morse code. 그래서 그걸로 숫자를 만듭니다. And we Y make con eso numbers out of hacíamos these números. Número 1, 또 쭈쭈쭈쭈. codes. do chu 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 chu. 2번은 Número 2, 도도 쭈쭈쭈. do do chu chu chu. 3번은 Número 3, 도도도 쭈쭈. do 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 chu chu. 4번은 4, 도도도 쭈. do 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 chu. 5번은 도도도 Número 도. 5, do 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 do. 6번은 쭈. Número 도도도 6, 도. chu do do do. 7번은 쭈. 7, 도도도. chu chu do do do. 9번은 쭈. Número 9, chu 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 do. 10번은 쭈쭈쭈. 10, chu 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 chu. 이제 이렇게 저는 모든 걸 이제 암으로 보여요. Y así, por todas las cosas, nosotros nos comunicábamos. 쭈쭈쭈 도로로 쭈쭈 도로로 쭈 도로로. 그 교육은 Y nosotros todos los días nosotros recibíamos el entrenamiento el código Morse. 그때 저는 교육생이었어요. Y en ese entonces yo era el practicante. 교육장에서 교육을 받고 있는데 Y yo estaba recibiendo el entrenamiento 방송이 나오기 시작했어요. y salió un anuncio. 우리 그 모르스 부호로 하는 게 라디오 오퍼레이터 코스라고 해서 ROC라고 말해요. And so the Morse code, it was called the ROC, the Radio Se llamaba Operator Course. ROC 방송에서 ROC 311기. And so there was an y me announcement, ROC llamaba Class 311, ROC Oksu Park, número 312, come to the Oxupar, venga a la base. 제가 왜 나를 부르지? Y yo decía, ¿por qué me llama a mí si yo no... looking for me. So I went to the headquarters office. Qué raro que me llame a mí. Y me fui y ROC, número 312, Oxupar, está aquí. 박이령 거기 앉으세요. Y ahí, y un oficial me dijo para que me sentara, me senté, y él me dijo, 박이령은 군에 오기 전에 세상에 있을 때 무슨 일을 했나요? oficial, antes de que usted ingresara al servicio militar, ¿a qué se dedicaba? 왜
교회 전도사였습니다. Oh, I Sí, was a church minister, yo sir. era evangelista. And then he said to me, 과연 Respondí así y el oficial dijo, sí, fue así. 그분은 우리 교육부의 두 번째 높은 사람. and Él he era was the el second highest person at our segunda training persona base. mayor de nuestro entrenamiento de la base. Él se encargaba de la parte de todo el entrenamiento. 그분이 제가 어제 보니까 그 산골짜기에 그 춘교 산골짜기 양지 쪽에서 그 교육생들을 모아놓고 말씀을 전하는 걸 봤어요. And one day El he día de saw that I had ayer, gathered él some me había soldiers in visto que training yo había on the mountain, and I reunido was preaching the word to them. unos 그분은 교회를 다니고 He was practicantes a person who goes to church, y estaba compartiendo la palabra en la montaña. 높은 장교인데 and he's a Y high-ranking él era un oficial de rango alto. 담배 피워 다 타락했는데 but in the army Y he started drinking and smoking. He had él completely tomando, corrupted. fumando, se corrompió en la base militar. Y yo, siendo un practicante, uno que recibe el entrenamiento, y viendo de que yo estaba reuniendo a los soldados y estaba compartiendo la palabra, ver eso le fue muy chocante. Y dice que no podía dormir. Y me preguntó en qué le puedo ayudar. Nosotros, como no tenemos edificio para tener el culto, quisiéramos tener un lugar para tener el culto. Me gustaría que nos pueda prestar un aula. Oh, sure. Y Give le them dijo classroom que le dé 16, he said. el número 16, la clase 16. From that Y day on, así we were able to have podíamos services tener at el that culto. classroom. And we were Estaba so muy thankful. agradecido. And Y then after the cuando training, I was después de supposed to que go to another terminaba el base. entrenamiento, And then I saluted yo the tenía officer, que saying, ir a "Thank you." otra base y yo fui para saludarlo, para agradecer. Y como esa base era de entrenamiento, en la mayoría de las bases tiene, diríamos, el salón, la iglesia, el pastor, pero en esa base no había iglesia ni un pastor encargado. Y yo recibía entrenamiento con unos amigos y faltando un mes de graduarnos, nosotros estábamos orando. Uno de nosotros debe de quedarse en la base y continuamente se debe de predicar este evangelio a los que vienen llegando. Así habíamos orado, porque cada clase recibía entre 40 recibían el entrenamiento. Sí, entre los 40 más o menos, los 10 sobresalientes podían entrar, podían elegir el lugar a donde querían ir. Como en mi clase habían 6 personas que ya tenían base de utilizar el código Morse, y nada más nosotros orábamos. Y el día de la graduación me levanté temprano. Primeramente fui junto al oficial mayor y lo saludé. Y hoy me voy a graduar y quisiera agradecerle por todas las cosas. Vine para saludarlo. En ese momento yo tenía 2 palos y me dijo, a ver, soldado, sí, 우리나라 제일 우리 통신 좋던 수도 경비사 대구 502 장통단 부산 군수기지 사령부였는데. hay varios lugares buenos de Corea para que sean comunicadores de radio. 서울에는 수도 경비사나 아니면 대구에는 502 장통단이나
아니면 부산 군수기지 사령부로 보내려고 생각합니다. Yo pensaba enviarlo a Sudo, Gyeongbisan o a Daegu o a Busan, que son los mejores lugares. 근데 박일병이 내 곁에 있으면 내가 신앙에 좀 도움이 될 것 같아요. Pero me pareció de que si usted se queda al lado cerca de mí, me va a ser de gran ayuda. Y yo 너무 섭섭하게 생각하지 말고 같이 있더라고요. ordené para que se quedara aquí en esta base conmigo. No se sienta mal. 기도한 그 기도의 응답을 받고 Yo había recibido la contestación, la respuesta de la oración. Muchas gracias, oficial. 내가 기도하는 것처럼 막 Y así yo empecé a correr 정말 하나님은 살아계시네. y yo le agradecí, Señor, de verdad usted está vivo y de verdad me ama. 28개월 동안 Y yo me quedé en esa base durante 28 meses 저희들 부대 도는 교육생들에게 하나님의 말씀을 증거할 수 있어요. y podía predicar el Evangelio en cada semana a los nuevos estudiantes. 그날도 이제 제가 한참 말씀을 전하고 있어요. Un día yo estaba predicando el Evangelio, 근데 뒤에 문이 열려요. pero atrás se abrió la puerta 아무도 난 앞에서 볼 수 있었는데 y yo podía verlo porque yo estaba mirando hacia atrás 부대의 제일 높은 훈련 소장님이 들어오고 y ahí había entrado el capitán que nos entrena a nosotros. Y predicando, yo no sabía, me empecé a tartamudear. Era el general de la brigada. Y me dijo, usted siga con su religión. Y él de verdad estaba, o sea que era en una categoría muy mayor. Y como estaba él ahí, yo no podía predicar. 무슨 얘기를 했는지 하나도 Yo no recuerdo ni lo que dije en ese momento. 말씀을 다 전했어요. Y después de predicar, 훈련소에 일어나서 y el general de la brigada se levantó 너희들에게 한마디 해도 되느냐? y se puso delante de nosotros y nos dijo, ¿puedo decir algunas palabras? Y claro que sí, ¿quién es él? Y él se paró 입을 열기 시작. y él abrió su boca. 너희들이 언제부터 종교 행사를 했는지 모르지만 Yo no sé desde cuándo ustedes están teniendo esta reunión, esta actividad, 보고를 받은 pero yo ni una sola vez he recibido el informe. 이야기를 하시는 거예요. Y nos contaba, 그때 우리나라는 큰 전쟁이 있었는데 en ese entonces nuestro país había sufrido gran guerra. 1950년도에 우리나라 남북 전쟁이 있었고 En el año 1950 hubo una gran guerra en Corea. Cuando yo fui al servicio militar, 65년 era en el año 1965. O sea que había pasado 15 años después. 6.25 사변 때 15년 전 사변 때 O sea que él nos contaba lo que había sucedido 15 años antes, o sea, en la guerra. 중대장이었어요. Y en ese entonces, 우리나라 전투 가운데 가장 치열한 전투가 백마고지 전투인데 él era capitán del escuadrón y él estaba 백마고지 전투는 어떻게 되냐면 앞쪽에 큰 평야가 있고 delante de él. El lugar en donde le tocó es Benmagoji. Delante de él había un prado 가운데 높은 산이 있었어요. y en el medio una montaña. 우리는 백마고지라고 불렀어요. Por eso nosotros lo llamamos ese lugar. 그 산은 전략적으로 적군에게도 우리에게도 가장 중요한 요충지였어요. O sea que era el punto, el más importante tanto para el enemigo y tanto para nosotros. 한 달에 주인이 20번 쓸만합니다. And so the occupier of that hill would switch 20 times in 1 month. 그 산을 점령하려고 했고 The two sides would Todas las fight personas and fight to take querían over that conquistar ese lugar, no querían perder ese lugar. 낮에는 우리 군인들이 전략이 나중한 전략에 뛰어난 낮에는 항상 우리께 되고 hill. And so during the Entonces, a daytime, la the southern mañana, de soldiers, our día, soldiers los were better at soldados fighting, se and we would take it encargaban over de during the proteger, de daytime. cuidar. 이 북한 군인들은 야간 전투를 우리가 잘해서 밤에는 항상 거의
적군의 것이 되었습니다. But the North Korean soldiers, Y por la they are much noche, better los than us in the soldados night fighting, de and at norte, the nighttime, los they would soldados take over that hill. 그러나 이 중대장님이 중대원을 이끌고 And one de day, norte se this captain, encargaban he led his men, 백마고시를 점령하라고 하는 y él recibió and he una was orden de ordered que to go and tenía take over que the hill of the White Horse. 그 중대원들이 가서 백마고시 삥 뚫어 이제 방공호를 파고 방공호 속에 이제 날이 밝기를 기다려. And so they dug tenía que trenches atacar near the y hill of the White Horse, estuvieron and he and his men acomodándose, stayed there waiting for the colocándose day to los break. soldados. 그 백마고시에 가면 일개 중대 200명이 들어가면 And so Y si if va a ese about lugar, 100 si people entran go to fight como at the hill of the 200 White Horse, soldados, 전투가 너무 치열해 5명도 남고 12명도 a veces 남고 quedan 다 죽는 그런 전투. 15 personas, 12 personas y todos mueren. Era un combate 그 중대장님이 그 이제 방공호를 하나하나 점검하면서 이제 사병들 돌아보는 and so the muy captain, fuerte he was y checking out his men in the trenches one by one. revisaba cada lugar 내일 아침에 다 죽는다고 생각하고 y todos pensaban de que mañana yo voy a morir y estaban llorando. 중대장도 너무너무 젊은 청소년들이 죽는 가슴이 아팠어요. Y el capitán también viendo a los soldados tan jóvenes que van a morir, le dolía mucho el corazón. Pero 어떤 병사 하나 엎드려서 뭐 entró en un One lugar soldier mumbling and saying something. 야너 뭐 한 거야? Hey, what are y you vio doing? que alguien estaba haciendo algo. 기도하고 있습니다. He said to him, ¿Qué Captain, estás I'm haciendo? praying. Ah, capitán, estoy orando. 중대장이 기도했니? And did you pray for your captain? ¿Y oraste por I'll do mí? it right now. 기도해. Ahora voy a hacerlo. 그분이 중대장님이 Sigue orando. 방공호만 하나하나 돌아. Then the Y captain entonces began to check empezó out every a trench chequear one otra by vez, one. dar la vuelta otra vez, What do you believe in? toda la base y le dijo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees en Dios? ¿O tú crees en Buda? ¿O tú crees en los cielos? No importa lo que creas, ora, 기도해라고. Pray, he told his men. ora. 근데 그때부터 그 Desde ese momento 막 울면서 하나님 하고 And 기도하고 from then on, todos his men, they empezaron began a to cry orar and they began to llorando, pray, diciendo, God, God. Dios. 그 이튿날 날이 밝았어요. Al día siguiente, cuando salió el sol, 돌격. And then the captain avance, ordered, ataquen. 근데 중대장이 그렇게 용감한 군인을 처음 봐. Dice que por primera vez vio soldados tan valientes, nunca en su vida. En ese combate dice que hubo with the menos fewest muertos. casualties of that battle, they were able to take over the hill of the White Horse. 그래서 이 중대장님은 From then on, Y this el captain, capitán 이게 신앙의 se dio cuenta, esta es la fuerza de la vida de fe. 그는 신앙의 힘을 믿게 됐어요. Y ahí él empezó a creer en la fuerza de la vida de fe. 부대에 이제 부대장으로 부임해 왔는데 and then that captain became the captain Y of my luego base. 우리 부대는 군목도 없었고 There was no chapel on my él base. vino como el There general was no church chapel. de nuestra base y dice que estuvo muy 이렇게 하는 걸 처음 봤다. And I've never seen you guys. desilusionado porque no había pastor ni salón de culto. 병이 아니고 Me, I was not a religious Yo no sabía de soldier, que ustedes estaban 병인데 and I'm a communication soldier. teniendo este tipo de reunión. 저를 불러 저와 같이 의논해가지고 And Y then the él captain me called llamó, me and he yo had discussions me with me. dedicaba, yo era encargado de la parte de radio de comunicaciones. Él me dijo, And so next to vamos the a headquarters construir office, there el was big salón de land and we culto. built a chapel there. 그 중에는 제가 3년 동안 그 부대 안에서 Y durante 3 años, And for yo 3 predicando el years on evangelio that dentro base, de as I esa preached the base, gospel, 이제 매주 토요일마다 신병들이 막 교육생들이 y 들어와. todos los sábados on entraban Saturdays, estudiantes new soldiers nuevos. would come to receive 명단을 training, 작성해가지고 and they would, I would make a Y list of names. 내일 주일 아침 9시에 방송에 나가거든 교회 앞으로 모이세요. And I would Y announce on anotaba Sunday los mornings coming nombres from y the decía church. mañana a la mañana, cuando salga el anuncio, vengan a tener culto. Y así yo podía dedicar mi tiempo 하나님의 은혜로 durante el servicio militar. By the grace of God, we were De able to build a verdad. beautiful chapel. 저는 예배당 안에서 삶을 살았어요. And I Yo lived my vivía life ahí inside of the dentro chapel. del salón 그러고 난 뒤에 제가 이제 제대할 때가 됐는데 y luego cuando 한달 전에 iba a salir, 군목이 왔어요. And 1 week before como the un mes discharge, antes, a new chaplain came. vino 제대해야 하는데 I needed to be discharged. 제가 지금까지 받은 보고품을 전부 다 군대 다시 반납을 해야 돼. All of my military y supplies that I yo en received, I realidad needed to tenía que return to the devolver todo lo army. que había recibido del servicio del servicio militar 있는 그 옷을 받고 나가야 돼. And I have to receive the y clothes they tengo give que to the people who are getting devolver discharged. antes de retirarme, antes de salir.
Pero yo revisé mis cajones y solamente quedaban el sombrero y el arma. 그걸 제가 이제 반납을 해야 하는데 And I Y need todo to había return all my desaparecido stuff. 반납할 수 방법이 없어요. y no había manera cómo devolverlo. 제가 저녁마다 교회에서 기도했어요. Y por la noche yo en la iglesia Father God, I thank oraba al you. Señor. Señor, muchas gracias. Last 3 years, you Realmente helped me. I had a usted very me ha graceful time in acompañado your cada hand. día 제대로 해야 하는데 And now I need to be discharged. y ahora 선물을 반납해야 estoy terminando And I need to el return servicio my militar y supplies, but tengo there's que no way. regresar. 도와주시길 바랍니다. God, I hope that you will help Pero, us. Señor, yo tengo que regresar los materiales que me entregaron y no sé cómo. Un día, But one day, as the chaplain sat with me, cuando 말하기를 while we were talking, he said, este capitán estaba hablando conmigo Sergeant y Park, me have you dijo, returned your supplies? soldado Parr, ¿usted ya devolvió todas las cosas? 그 우리 주머니에서 돈을 꺼내서 피기 시작. And then he took some money Y out from his pocket and began él to unfold the sacó money. billetes de su bolsillo, 2,500원을 저에게 era He gave me about 2.500 won, $2.50. 그걸 주면서 한 보고 entregándome a mí y me dijo, Gave that to me and said, usted "Spend this money entregue. to help you return your supplies." I was so Estaba thankful. muy agradecido. 괜찮습니다. I said, Pastor, it's okay. 아니 받으세요. No, take it. No, capitán, 받으라니까요. No, take it. 아이 뭐 괜찮습니다. tómelo, no, está bien, así está bien. No, tómelo. 네, 목사님 잘 쓰겠습니다. Okay, Bueno, Pastor, thank pastor, you. 2,500원 가지고 y con 2.500 won, en vez de las cosas, yo tuve que pagar. 제대로 해서 우리 부대 정문을 나올 때 And Cuando after I was yo me estaba discharged and when I was retirando, leaving the 내 army, 마음에 무슨 마음이 the 드냐면은 heart that I ¿saben had lo que yo was, pensé? 이런 하나님이 나와 같이 계신다면 if this is the Ah, God that is sí, with me, Dios está conmigo. Entonces vaya donde vaya, yo podré ir, ya sea en el desierto o 하나님 정말 내 삶 속에서 일을 하고 계십니다. and I saw God was truly working En el- inside of my life. 우리가 특별하게 sea en 뭘 donde 해야 sea, 하는 게 아닙니다. And when it's not that we have to do something no es que special, nosotros debemos de hacer algo especial. 죄인이라고 생각을 했어요. we all Todos thought of nosotros ourselves pensábamos to de be que éramos sinners. pecadores. 죄인이었어요. And actually En we were realidad, 죄를 지었기 때문에. because we éramos committed sin. pecadores. ¿Por qué? Porque pecamos. Todos nosotros pensamos que eran pecadores. Pero leyendo la Biblia, 성경의 수백 곳에 In hundreds of en muchas places throughout partes the de la Bible, Biblia, 예수님의 피로 내 죄가 씻어졌다고 기록되어 it records dice that de through the blood of que Jesus, nuestros our sins are pecados han washed sido clean. limpios por la sangre de Cristo, de que nosotros ya no somos más pecadores, de que nosotros somos justos, de que somos santificados, de que somos perfectos. 자, 내 생각에는 En mi pensamiento yo soy pecador, 내가 죄를 지었으니까 pero ¿por qué? Porque pequé, por eso soy pecador. Pero la Biblia que me dice, 성경 말하기를 la Biblia dice 내가 의롭게 됐다고 de que yo soy justo, 거룩하다고 말해 de que soy santo, 내 죄를 씻었다고 말해 God washed away de my que sins. Jesucristo ha limpiado mis pecados, de que Dios ya no se acuerda más de mis pecados. 생각이 내 마음 안에 교차하기 시작해. Y empezaron a cursarse dos pensamientos en mí. 내 생각에는 En mi pensamiento, yo soy pecador, 성경 말씀에는 But in the words pero of en the la palabra de Bible, Dios soy justo. 내가 내 생각을 믿을는지 Entonces, ¿voy a creer en mi pensamiento o voy a creer en la palabra de Dios? Delante de ese problema estaba 마음을 정했습니다. one day I y decided in my yo heart, decidí mi corazón, 아무리 죄가 많은 죄인이라도 aunque yo sea un gran pecador, 하나님이 의롭다 하시면 pero si Dios me dice de que yo soy justo, I am righteous. soy justo. 그걸 믿었습니다. Eso es lo que yo creí. 진짜 그때부터 내가 어떤 삶을 살았냐면 Desde ese momento, ¿qué clase de vida yo 항상 내 viví? 생각하고 하나님 생각이 달랐습니다. Always Siempre my mis thoughts and God's pensamientos thoughts eran were different. diferentes 내가 내 a los 생각을 pensamientos de Before, I Dios. always believed my thoughts. 제가 죄사함 받는 그때 처음으로 Desde el momento que yo recibí el perdón de mis pecados, 분명히 나는 죄를 많이 지었습니다. Surely yo I era committed de lots of sin. seguro, 거짓말을 많이 era de verdad que yo cometí muchos pecados y mentí tantas veces. 그리고 내가 도둑질도 정말 많이 También he robado muchísimas veces. 얻어먹을
마음으로 봐 나는 죄인이야. Vea como vea, en todo sentido era un gran pecador. 수도 없이 많기 때문에 And because I've gone against God so many times, 틀림없이 죄인입니다. surely De I'm a sinner. seguro yo era un pecador. In my eyes, there's Eso surely era I'm de a sinner. seguro. 근데 이제 예수님의 말씀에 보면 Pero mirando la palabra de Dios, 하나님께서 말씀하니까 God says in Dios the me word, decía 예레미야 31장 34절에 Jeremiah en 31, verse Jeremías, 34, 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리. "For I will dice, forgive yo their iniquity and perdonaré remember their el sin no pecado more. y no me acordaré más de sus pecados. Yo perdonaré el pecado 그 죄를 기억지 아니하리. y no me acordaré más. 이사야 44장 22절. Isaiah En Isaías 44, verse capítulo 22. 44, versículo 내 22. 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 For as Como a cloud I have blotted out your se sins. 내 se 죄를 deshizo. 안개에 사라진 같이 도말하였으니 내게로 돌아와라. 내가 너를 구속하리. And like the thick clouds I have blotted out your sins. Therefore return unto me, for I have redeemed you. 여러분 히브리 9장 12절에 In Hebrews En chapter 9, Hebreos verse 10, 12. versículo 12, 영원한 송아지의 피로 아니고 오직 그의 피로 영원한 속죄를 yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados y vuélvete a mí, porque yo te redimí. 로마 3장 23절 24절에 En Romanos capítulo 3, versículo 23, 24, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. 의롭다 하심을 얻은 자 되라. Dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그 11절에 보면은 Sí, nosotros vemos 같은 자들이 있더니 And such were some of you. 주 예수 그리스도와 이름 하나님의 성령 주 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 que dentro del Espíritu, 시선과 en Corintios, capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, 성경에 수백 곳에 dice que estos seráis algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea que en muchas partes de la Biblia dice de que mis pecados fueron limpios. 생각을 바꾸었습니다. Y en ese día yo cambié mi corazón. 내 생각엔 죄인인데 En mi pensamiento yo era pecador. 생각을 버리고 Yo deseché mi pensamiento 하나님의 말씀을 내 마음에 받아들였습니다. y acepté la palabra de Dios en mi corazón. 하나님의 말씀은 곧 하나님의 마음. Porque la palabra de Dios es el corazón de Dios. 그때부터 하나님이 내 안에 살아서 일을 하기. Desde ese momento Dios empezó a trabajar vivamente en mí. 제가 그런 이야기를 하려고 하면 Sí, yo tengo que contar todo. 저희 아버지는 No voy a terminar nunca. Mi padre no creía en Dios. 제가 저희 아버지가 47살 때 어머니가 세상다. Cuando mi padre tenía 47, murió mi madre. Éramos 5 hermanos. 형님이 계시고 Delante de mí había, 내가 tenía un hermano mayor, estoy yo, 남매였어요. y tengo un hermano menor y 2 hermanas mayores. 떠나시기 전에 Antes de que mi padre fallezca, 정말 하늘나라 가실 간절히 yo de verdad deseaba de que él recibiera la salvación antes de morir, pero él rechazaba continuamente. 내 아버지 늘 뒤로 미루시고 Y siempre 아버지 예수님 믿으시죠. me rechazaba. Creía en Dios Padre. 고향에 살지 않고 이제 그때 대구에 살고 Y ya que yo no vivía con él, y yo vivía en Tegu y él en el pueblo, 서울 같은 데 고향에 entonces solamente nos veíamos en 그때마다 저 아버지 예수 믿었고 alguna fecha especial. Entonces, cada vez que me reunía, yo le invitaba y él me decía, para el año que viene, 내년 봄에 믿습니다. ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar la primavera que viene? Mira, hijo, 봄에는 내 친구 회가 el año que viene, en primavera, 한국이 요즘은 평균 연령이 80이 훨씬 넘었다 합니다. mi mejor amigo 그 va a 당시에 cumplir años. 60이 안 됐어요. But back then, the life expectancy was less than 60 보통 in Korea. 60이 되기 전에 다
죽었어요. Most people would die Anteriormente before muchas turning personas 60. morían antes de los 60. Hoy en día viven más de 80. Entonces el año que cumplen 61 años 아주 영광선 잔치, 회합 잔치. y hacen una gran fiesta por cumplir. 근데 제 아버지가 말씀하시기를 And then my Y father mi would padre say, me decía, 이번 내년 봄에 내 친구가 회합 잔치가 있어. next y spring, mi my amigo friend's having his va a 61st cumplir, birthday va a hacer party. gran fiesta por cumplir 61 años. 아주 다정한 친구. And he's a good Es un friend of amigo mine, a muy lifelong cercano friend. mío. 내가 그 친구 회합 잔치에 가서 I have to go to Y his birthday yo, party. yéndome a esa fiesta, And if I don't drink mira, with si him, yo no he's gonna be tomo, angry entonces with me. seré su enemigo. 믿으면 술 마시면 안 된다면서. Y si uno cree en Jesucristo, me dijeron que no hay que tomar. Después, cuando termina su cumpleaños, después de haber felicitado, después de haber tomado, voy a dejar de tomar y voy a creer en Jesucristo. And then it became Llegó spring. la primavera, Father, you should believe Jesus. ya pasó la fiesta y le dije, Padre, crea Why the fall? en Jesucristo. 내 친구가 아들 결혼을 해. Y me dijo, en este otoño el hijo de mi amigo se casa. Es un día feliz, tengo que pasarlo bien. 술한잔안 마실 수가 있어. ¿Y cómo yo voy a cómo voy a estar sin tomar? 그리고 이제 내가 그때부터 예수를 믿어. And then from then on, I'll believe in Jesus. 그러면서 내년 봄, 가을 이렇게 미룬 것이 And then he kept on putting it off. Next spring, next fall. 15년이 됐어. Y así 15 years pasaron passed. 15 años. 이제 아버지가 나이가 70세가 됐어. And my Y father mi became padre ya 70 cumplió years old. 70. 이제 그때 위장이 아주 굉장히 나빠지 아버지가 곧 돌아가시기 가까워. And at the Y time, mi my padre father's estaba stomach was muy very mal del ill. He was estómago. about to pass away. 제가 아버지에게 와서 예수 믿으러 권해 아버지가 완강히 거절하셨어요. I urged my father to believe in Y Jesus, but aunque he yo le decía refused. que crea 전 주님 앞에 기도했어요. en Jesús, pero él me rechazaba rotundamente. 그 다음 날이었는데 But the Pero next day, después, 아버지가 저를 부르셨어요. my al father día called me in. siguiente, mi padre me 아버지는 llamó, 저를 늘 은숙이 애비라고 siempre me My father llamaba always padre calls de me Unsuk, me Unsuk's dad. llamaba. 그래서 제가 은숙이 애비 밖에 있나? Y Yes, me is Unsuk's dijo, dad ¿está el outside? padre de Yeah, Unsuk? abuji. I said, Sí, yes, padre. father. 그래서 저하고 제 아내가 아버지 방에 갔어요. Y And my wife yo and y I mi entered esposa my entramos father's a la room. 아버지 pieza. 자리에 누워 계시다가 Él estaba 우리가 들어가니 recostado 일어나 앉으셨어요. y se Father was lying levantó. down, but when we walked in, he sat 아버지 up. 앉으시면서 왁 하시더니 As he sat up, he went, Levantándose, él hizo 그 guac. 아버지는 그때 위에 요즘은 한국에 그 위궤양이 좋은 약들이 참 Hoy en 많아. nowadays día in Korea, there's hay so much good tantas medication for medicinas ulcer. buenas para la 위궤양 좋은 úlcera. 약이 없었어. But back then, they didn't have good En ese medicine for entonces no ulcer. había 그러면 너무너무 가슴 아프고 And when I buen think about that, it breaks medicamento. my heart. 그 위에 출혈이 심해가지고 And there was a lot of tenía bleeding in his derrame. stomach. 위에 고였던 en el estómago. 피를 토하시고 He was Y la vomiting sangre out que, the que blood estaba that had welled in acumulada his stomach. en el estómago salió para afuera. 깜짝 놀랐어요. My Yo wife and I viendo were eso me shocked. asusté. 아버지도 굉장히 놀라하셨어요. Mi My padre father was también se also asustó. shocked. 제 안에 막 엉엉 울면서 And Mi my wife esposa started lloraba. crying, and she cleaned up the blood. Y empezó a 그리고 이제 limpiar 다시 la sangre. 깨끗하게 자리를 만들어 Cambió la 아버지 sábana, And then we set cambió up la new sheets, and fachada my father laid down. 아버지가 아무 말씀도 하지 y 마. se My volvió father a didn't say recostar. anything No at dijo all. más nada. 제가 아버지에게 질문했어요. Yo And le then I asked pregunté a my mi father a padre, question. 아버지 괜찮습니까? Padre, Father, ¿se are encuentra you bien? okay? 그래, 괜찮다. He said, Estoy I'm bien. okay. 만일에 아버지가 세상을 떠나신다. Father, Padre, if you si pass usted away, deja 만일 우리가 esta tierra, 아버지가 기억이 나고 그리울 때 and cada Father, vez que when we nosotros think of you and when lo we miss you, extrañemos, 아버지 목소리라도 듣고 싶어서 Father, we want to listen to your vamos a voice. querer escuchar su 녹음기를 voz. 장실했어요. And so I brought Y a yo tape preparé recorder. una 그리고 grabadora. 아버지 저희들이 하고 싶은 이야기 있으면 Si 하시죠. usted And tiene Father, if algo there's que anything you wanna tell decirnos us, a please say nosotros, something. 내가 녹음을 díganos. 해놨다가 Yo voy a grabar Please speak and I'll record it. 나중에 아버지가 돌아가신 뒤 Y 아버지 luego, 생각날 때마다 cada 우리가 vez 같이 que 돌아가 아버지를 기억하겠습니다. And Father, after you pass away, whenever we queramos think of you, we'll escuchar su listen to voz, vamos this. a aprender para escuchar. 잘했다고 하시죠. And my Y me father dijo said, que okay, le well pensé done. muy 입을 bien. 열어서 Y 유언을 하시죠. él And he opened his empezó lips and began to leave his final words. 카세트 a 테이프가 hablar, a 60분짜리예요. conversar, And the cassette tape was 60 minutes a dar su long. testamento. 60분 거의 다 되도록 말씀을 했어요. Y And he creo kept que on speaking habló until the casi 60 minutes 60 was up. minutos. 제일 마지막에 아버지가 And Por at the very último, end, what my father said Por was, último, 만일에 내가 él dijo, 죽거든 cuando If yo I me die, muera, si es que 이야기를 하셨습니다. and then he llego a said, morir, él dijo, 내 장사 지낼 장소는 the place for my quiero, funeral, quisiera que me 뒷산에 너희 entierren 어머니 무덤 옆에다 했으면 좋겠다. bury me lado next to me, de next su to your madre. mother in the back mountain.
en la montaña. 그리고 내 몸에 옷을 갈아입을 사람. And the person to Y change la the clothes of persona my que me va a body, tocar cuando muera 김마을의 미스터 김을 불러. sea call Mr. Kim from que the sea back el señor village. Kim, que está al otro lado And he's a man I've de cared la for since aldea. his youth. Él me conoce desde que era pequeño. As he touches my Él, body, he al will not call tocarme, me no dirá dirty. de que es sucio. 이야기하시는 것으로서 이제 유언을 Y así, 마치고 And so in diciendo this esas way, palabras, he finished saying, leaving his terminó final words. 내가 su testamento 아버지께 조심스럽게 con mucho And then cuidado. I carefully asked my Yo le father a dije a mi question. padre, 만일에 아버지가 돌아가시면 Padre, Father, if si you usted llega a die, 아버지 morir, 말씀하신 그대로 아버지를 모셔. nosotros vamos a then hacer Father will así take care of you mismo como exactly usted as you nos have told us indica. to. 아버지 몸은 우리가 그렇게 Su 모시면 cuerpo 되는데 And nosotros so, vamos a Father, hacer, that's how we'll care for your body. como usted lo ha 아버지의 dicho. 영혼은 어디로 가시겠어요? pero su Father, where will your espíritu, spirit ¿a dónde go? va a ir? 제가 조용하게 물었어요. I En quietly asked my father. silencio le 아버지는 pregunté. 그때 떨리고 계셨어요. At the time, my En father ese was momento mi trembling. padre estaba temblando. And with a trembling voice, Con esa voz my father spoke. que estaba vacilando, dijo, 하늘나라에 yo quisiera I want to ir go to a heaven. los cielos, 그런데 pero 너무 늦었다. ya es muy tarde. But it's too late. 내가 무슨 좋은 일을 해야 하늘나라에 가지. No, I must have done no some hice good to nada be able to go bueno. to heaven. 아버님 그날 절망적인 목소리로 떨리는 목소리 대. Con ese My corazón, father con answered esa me with voz the de voice of desesperación despair, y temblando, me 그날 저는 respondió así. 너무너무 감사했어요. Ese And that día day I yo was estaba very, very muy, thankful. muy 번째 agradecido. 감사한 이유는 The first reason I Primero, was ¿por qué? thankful 하늘나라는 아버지가 선한 행위로 가는 게 아니라 예수님의 은혜로 Porque 가는 el reino that de heaven Dios you no don't se go va through por my las obras Father's buenas good del hombre, deeds, sino but through por the la grace fe of Jesus. 두 번째 por 감사한 The 것은 second Jesucristo. thing I was thankful about, Segundo, 내가 목사이기 때문에 como yo because soy I'm a pastor, pastor, 그때가 수많은 Hasta ese 사람들에게 entonces, 어떻게 죄를 사면 하늘나라 가는 그 길을 yo había compartido Till then, I'd con explained to many, muchas many personas people cómo uno how puede to entrar receive al the reino forgiveness de, of sins al to go to reino de heaven. Dios. 헤아릴 수 없는 많은 사람들이 그 이야기를 했죠. I Y preached that word to so como many había people. predicado 이제 tantas 내가 veces, 아버지에게 그 이야기를 할 수가 없어요. Now it y was time for ese me to preach día that to my father. podía 지금까지 내가 compartirlo con mi 수많은 padre. 것은 And me having preached this to many people to that point, 아버지에게 이 복음을 전하기 위해서 연습한 것 같은 마음이 Parecía 들어요. que It was as if todas it was esas all veces que practice yo for me to be había able to preach the predicado el gospel to my Evangelio father. era una 저는 práctica para poder 아버지께 predicarle a mi And then I padre. said to my Yo le father, dije a mi 아버지 padre, 세상에 죄를 짓지 않은 사람 아무도 없어. Padre, no hay que no Father, haya pecado everyone in this whole en world este has mundo. sinned. 자기 아무리 착한 일을 했다고 해도 그 착한 일로 하늘나라 갈 수. Y no matter how aunque much él good you have haya done with those hecho good deeds, obras you cannot go buenas, to heaven. nadie puede entrar al reino de Dios por las obras buenas That's que why ha Jesus hecho. came to this earth. 아버지 El hecho de 성경에는 que 뭐라고 돼 있냐면 Jesucristo Father, do you know what the Bible says? ha 이사야 llegado al 53장 mundo. 6절을 And I read to him the words of Isaiah Mire lo que 53 dice en verse 6. Isaías capítulo 53, versículo All 6. we like sheep have gone astray, Todos everyone has nosotros turned to nos his own way. descarriamos como ovejas, cada cual se apartó The Lord hath laid on por him su the camino, iniquity of más us Jehová all. cargó en 아버지 él 성경에 하나님의 el pecado de 말씀하시기를 todos Father, God nosotros. says in these Mire words lo of que the dice Bible, 우리 aquí. 모두의 Dice 죄악을 que todos nuestros 그분에게 pecados 담당시키시고 that all of cargó our en él, sinfulness have been laid en upon him. Jesucristo. 그분이 누구냐면 And who is he? 예수 그리스도. En It is él, Jesus Christ. él es Jesucristo. 하나님께서는 아버지의 모든 죄나 내가 지은 죄나 우리 Tanto 모두가 mi 지은 pecado, 죄를 tanto el pecado que usted 우리에게나 cometió, 아버지에게 남겨두시지 아니하시고 no dejó Father, en all the sins nosotros. that you've committed, or that I've committed, or that we've committed, he did not place them 그 upon 모든 us, 죄를 Todo el 예수님께로 pecado 다 넘겼습니다. but he Dios placed all of cargó those en él, sins en upon Jesucristo. Jesus. 그래서 예수님께서 Por 이 eso, 죄를 위해 고난을 다. And that's Jesucristo why Jesus suffered for our recibió sins. 이사야 53장 el dolor, el 내가 5절을 sufrimiento. And I explained Isaiah Y le 53 verse leí 5 to Isaías him. capítulo 그가 질림은 우리의 53, 허물을 인하며 versículo 5. Él fue herido And he was wounded for our iniquities. 아버지 이야기는 예수님이 가시관에 찔리고 창에 상했는데 Él Father, fue Jesus was herido bruised and wounded with the crown of thorns and 예수님이 spears. 가시관에 찔리고 por 창에 nuestras 상한 rebeliones, 이유는 molido 우리의 por 허물과 nuestros pecados. 죄로 El 인해서 castigo de nuestra Jesus was paz fue pierced sobre and él, tortured y with por the- su llaga with the fuimos crown of nosotros thorns because curados. for our iniquities and transgressions. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 And the 그가 채찍에 맞으면 우리가 나음을 입었다. And the Y chastisement of our peace was upon him, porque and with él his recibió el stripes we are castigo por healed. 성경은 para 이야기하기를 que The nosotros Bible tells tengamos us paz. 예수님이 채찍에 맞고 Él 징계를 받았기 él, 때문에 por su Because llaga, Jesus fuimos was nosotros striped and chastised. 우리 curados. 죄에 대한 모든 형벌을 다 영원히 모두
모두를 다 형벌을 받았기 He received the eternal Él recibió en vez de punishment, all of nosotros it, for all of our todo el sins. castigo. 의롭게 됐다. Y a esa causa Therefore, we have nosotros been somos made righteous. justos, 거룩하게 됐다고. somos We have been made santificados. 그 말씀을 듣다 한 시간 쭉 Y 된 durante 동안 una hora 말씀으로 복음을 전해. And Le I explained those prediqué el words to him for an evangelio. hour. 아버지께서 평안해 하셨습니다. And my y father was mi at padre peace. estaba muy 자리에 tranquilo. 누우셔서 And he laid down 말씀을 했습니다. Se And he said recostó to y us, dijo, 하나님 Dios, said, God, 감사합니다. muchas Thank you. gracias. 예수님을 보내셔서 you sent us Usted ha Jesus. enviado a 내 Jesús 모든 죄를 사신 걸. And thank y you ha that you have limpiado forgiven todos me mis of all my pecados. sins. 저는 제가 우리 아버지에게 복음을 전해서 너무 기뻤어요. I Yo was estaba so muy, happy muy that I feliz could preach the y gospel to my contento father. porque podía predicar el evangelio a mi padre. Desde ese momento, 달라지기 시작. And from that point on, mi padre my empezó a father began to cambiar. 우리가 앰뷸런스를 빌렸습니다. change. So we borrowed Nosotros an ambulance. llamamos a la 아버지를 ambulancia 모시고 아버지 사시던 고향 집으로 y fuimos a And we la brought my casa father en to the donde house that he él lived in his vivía hometown. anteriormente. 그때 아침에 아버지 잠에서 깨어나셨어요. And the Al next día morning, my father siguiente woke él up se from his sleep. levantó 저를 부르셨어요. y me He llamó a called me mí, in. 야 은숙이 애비야. Hey, padre de Unzuk's dad. Unsu. 내가 어제 하나님의 은혜로 너무 평안하게 말해. And Ayer, yesterday por la I came gracia here de so Dios, pude comfortably. llegar 너희들 muy 날 위해서 cómodamente. 찬송을 좀 불러주겠냐. Can you sing to ¿Podrían me some cantar hymns? para mí el 눈물이 himno? 오는 And it made me cry. Quería llorar, que de la 그런 boca de mi 말씀이 padre 나오고, salgan unas I palabras never así, dreamt that my ni father siquiera me lo would ever podía say such imaginar. things. 제 아버지가 임종을 앞두고 Delante de la And my muerte, father, the death was very 우리가 near. 막 눈물 흘리면서 하나님께 찬송. And y we were nosotros crying as we llorando sang praises to cantamos el God. himno. 아버지가 이야기하셨어요. Nuestro And then my Padre father nos said, dijo, 하나하나 사람 이름을 불렀어요. llamando el nombre de cada persona. 친구 하나하나 이름을 부르며 And he Empezó called out a the names of his nombrar friends one by one. los nombres de sus amigos He asked me to bring para them que here. lo haga llamar. 아버지 어렵도 같이 놀던 친구 한 명 한 명을 Y 만나. así And so we went out vinieron and a met my verlo father's uno por childhood uno, friends one by one. 아버지가 몸이 많이 불편하신데 My ya father que is mi very padre sick. estaba 선생님 grave. 어르신을 찾습니다. Sir, my father is Y, looking for you. y fui a avisar a cada amigo de él para que And so my vaya father's friends came y into my a father's verlo. 아버지가 말씀을 하니 And my Y father cada vez que spoke to them. llevaba a un amigo, 나는 이제 mi padre le decía, Now I'll be going to heaven. ahora 우리 yo voy a los cielos. 은숙이 애비 믿는 예수님이 Yo My second creyendo son, en I believe in Jesús, the quien Jesus cree, that Unsuk's dad believes in. mi hijo, 하늘나라로 el padre And I'll de be going Unsu, to heaven. ahora yo voy a los cielos. I'll go to heaven. Voy a ir a los cielos 좋은 자리를 많이 y 준비해 voy a 놓은 preparar And I'll save a nice, muchos good lugares spot for all you buenos para guys. ustedes. 자네들도 우리 은숙이 애비 믿는 Así que 예수님 ustedes 믿고 también guys, you too crean should believe that Jesus en that Unsuk's dad Jesús que believes in. predica el Padre de Unsu y vengan. 우리가 그동안 얼마나 친구들 같이 노는 게 즐거웠습니다. As friends, we've Y had such cuando good times. nosotros pasamos un buen tiempo, 그 나라가 다시 즐겁게 행복하게 todo Guys, este every one tiempo, of you, I wanna see you in allá that también land so we nos can have good veremos times together. juntos 그리고 para estar 아버지는 juntos. 3일 뒤에 Y así And then pasó 3 days 3 later, my días father y passed falleció. 3일 동안 저는 Durante 우리 아버지를 3 봤어요. días During yo those vi a 3 mi days, I padre. saw my father. 옛날 아버지가 No He was not era my él, same old no era el father. mismo padre de 새 antes. 아버지였어요. He was born again, Era a new un father. padre 예수님을 nuevo. 불편하게 했는데 You know, before he was uncomfortable with Jesus, he was thankful to Jesus. 아버지가 이제 죽음을 앞두었기 때문에 And Como my él father was estaba standing delante before de la death. muerte, 아버지를 만나고 싶은 많은 사람이 찾아왔어요. Many people came vinieron to visit muchas my personas para father. verlo. 한 사람 한 사람에게 아버지를 Y a 만나요. cada each one of them, persona my que father venían a would say verlo that. le decía, vamos a see you in vernos en heaven. los cielos, 예수님을 믿어라. crean en Jesus. Jesús. 그 짧은 3일 동안 Durante those esos short 3 3 días days, cortos, 이야기하고 él My father hablaba de spoke Jesús Jesus. 숨을 거두셨어요. y And then he así passed away. él dejó de respirar. 그 뒤에 형님이 일본에서 돌아오셨어요. Luego mi And hermano after mayor that, volvió my de older brother Japón came home from Japan. 그러면 왕복 비행기표를 사가지고 He 왔는데 had bought a Y round trip cuando airplane él fue, ticket. 비행기 자리가 없어서 표를 버리고 이제 배를 타고 There 오시고 was no seats on the había plane, so he had to take comprado a boat back. boleto de ida y vuelta, 돌아가신 걸 보지 pero ya 못해. no And he did había not get más to see lugar father passing y away. 장례식에 와서 너무 tuvo que 너무 He volver came to the funeral, he was so en sad. barco 그러나 y 저는 estaba muy resentido porque no But me, I pudo was ver so la happy. muerte. 아버지가 돌아가셨는데 de nuestro 기쁘다 말이 안 padre. 되겠지만 It doesn't make sense Aunque for me to say I was yo happy my father passed no podía away. decir que estaba feliz por la muerte But I was so happy that my de father mi was going to padre, sino heaven. que estaba muy 우리가 gozoso. 산에 장례식에 도시락을 싸가는데
And porque then we fui a had los some cielos. lunchboxes to hold the funeral at the tomb. 도시락에 그 돼지 고기를 삶은 걸 넣었는데 And they Y had some boiled pork meat in the nosotros después para lunchboxes. sepultarlo fuimos a la It was so montaña delicious. y habían preparado And so la I finished my merienda, lunchbox. 아 이거 맛있네요. carne de chancho. 이제 다시 도시락 하나 더 I 꺼내. said, Y wow, this is saqué good. And otra I opened vianda. another lunchbox. 형님이 Y yo le dije, ay, está muy rico My esto. brother was just Y abrí staring at me. otro y mi hermano mayor me miraba muy raro, aunque no me dijo nada, pero parecía que por dentro decía, nuestro padre falleció y siendo pastor me dice que el chancho está rico. My brother was Y so mi hermano sad. mayor estaba tan triste. Ese día él dijo, ay, he sido un hijo malo. And Y that's yo, what my older yo brother said. I dije said, por "I'm a good dentro, son." aunque And yo I no didn't le say dije this to eso a my mi older brother, hermano, but yo lo dije por dentro. in my heart I Yo said, "I'm a sí good soy un son." buen hijo, Because I porque let my father enter él into pudo heaven. ir a los cielos. In this way, 우리 가족들은 하나하나 Y así, 예수님께 이끌어줘. Dios God led the mismo peoples of my guió a family one cada by one to miembro de Jesus. nuestra familia a Dios. 1988년도에 in 1988, En el año 우리나라는 1988 they had the Olympics in Korea. se realizó las Olimpiadas en Corea. Corea era tan pobre, 아 어느 시민에게도 여권을 no se le 만들어 Did permitía el not let any pasaporte, citizen hold passport. 여권을 만들어 주면은 And if you make them porque a si es passport, que tenían pasaporte, 돈을 낭비한다고. and you're going to travel temían abroad de and que waste your las money, they personas thought. malgastaran su dinero. 88년도 하고 난 89년도에 And so Y the en year el after the año Olympics in 1989, 1989, 대통령이셨는데 cuando el presidente Noteu llegó a ser presidente, se le permitió pasaporte a todos los que tenían mayores de 45. Y como tenía más de 45, con mi esposa sacamos el pasaporte y fui a Los Ángeles y hicimos un seminario. Y en otoño fui a Berlín de Alemania para predicar el Evangelio. And Y then luego afterwards, 이제 정부의 대한민국 모든 국민들에게 그 여권을 줬어요. se le and then they allowed permitió, all fue the people of Korea accedido to el get pasaporte passports. para todo ciudadano de Corea. Y así yo empecé a enviar misioneros por toda parte del mundo. Al principio yo no sabía cómo hacerlo, pero trabajando yo envié a muchos misioneros. Pero sucedió algo asombroso. Hasta ese entonces nuestro país era muy pobre. Desde el año 1989 empezó a desarrollarse muy rápidamente. En ningún otro país sucedió algo así. De verdad, nuestro país llegó a ser un país muy desarrollado. Desde que nosotros comenzamos a enviar misioneros, haga lo que yo haga, todo me salía bien. Nosotros, Corea no sabía fabricar barcos, pero una persona llamada Chong Ju empezó a fabricar barcos. Necesitaba dinero. Y él ofrecía para que compren barcos. Y así él, recibiendo préstamos, empezó a hacer barcos. 나무로 배를 만들 쇠로 배를 만들기 시작한 것이 한국이었어요. Y el primer país fue el primer país que empezó a fabricar barcos de metal. 그때 한국에서 이순신 장군이 일본과 전쟁하면서 쇠로 배를 만들었어요. En la época de Isunshin, él había hecho barcos con hierros. 그 당시에 지구에는 모든 사람들은 En ese momento, hasta ese entonces en el mundo, todas las personas pensaban de que el barco tenía que ser de madera, no de metal. Pero por primera vez, la primera persona que hizo el barco de metal fue Isunshin.
And so in the Korean coin, 그 거북선에 이순 장군이 만든 배가 나옵니다. there's the Y picture of the en turtle ship, the ship that la General moneda Yushin made. de 500 그 정주현 씨 aparece 그 가지고 And so el Mr. dibujo Jung took that del coin barco de metal 다니면서 선주들에게 이야기를 했어요. y and went to many él different viajaba por el mundo buyers and presented the coin to 동전이 them. 이게 뭔지 아냐? Do you know what this y coin le is? mostraba 인류 역사는 제일 처음에 쇠로 만든 배다. y It's le the decía que first este es el primer iron-made ship barco in the world. hecho de 우리나라는 hierro. 쇠로 배를 잘 만든다. Korea is No, good at Corea making iron es ships. Corea puede hacer buenos So he would barcos get payment from de them, metal 거기다 공장을 짓고 and with it y build así factories, 배를 만들어서 recibiendo build órdenes, 우리나라가 배로 말미암아 얻은 수익이 recibiendo pedidos 어마어마한 돈을 y así And Korea was able empezó to a get tremendous fabricar income barcos from building y ships. llegó a ganar mucho dinero. 뭐라든지 하나님 복을 주시는 거예요. And whatever Y haga Korea lo did, que haga God would Corea, bless it. Dios empezó a 우리나라는 지하 자원이 bendecir. 아무것도 없고 Korea has no Corea natural no resources tiene 석유 한 바울도 안 나고 and no oil. 땅이 petróleo, 좁아서 como el terreno es pequeño. 남는다 그래요. They say Dice if you que si sell vende all todo of el Korea, terreno you de could buy all Corea of puede America. comprar América, toda América, 아니 적지만 굉장히 porque el 비싸. terreno es Because the Korean land muy, is so muy small, it's so costoso. expensive. 사업을 시작하려면 땅값이 무지하게 돈을 듭니다. If you want to start business, the land prices are so 어느 expensive. 부분에도 공개하지는 모든 데 불리하지만 O sea que hay everywhere, tantas all the conditions are desventajas bad. 한국 사회는 갑자기 경제가 성장하면 para But poder suddenly the sobresalir, Korean para economy began to grow desarrollar, so pero fast. empezó a desarrollarse And muy many people in the world rápidamente were so shocked. 여러분 y 제가 todos se 이야기했습니다만 asustaron. Como yo les conté, 전자는 일본 소니가 세계를 잡았는데 It was Sony, which was the best in the Sony world in electronics. era 삼성전자가 세계 제일 la 높은 compañía 데 más 붙었어. grande But Samsung de Electronics has electrónica. become the best in the world. 일본에서 자동차를 만들어 팔때 When Cuando Japan made their cars, Japón 우리는 empezó 자동차를 a 만든 vender 기술이 없었어. vehículos, We did not have the nosotros no technology to make teníamos cars. tecnología para hacer vehículos 엔진을 사가야 만들고 At y first we had to nosotros make teníamos cars que using comprar los Japanese engines. motores 자체 엔진을 개발했는데 And we y developed luego our own nosotros engines. fabricamos nuestro 세계 motor 4대 자동차 강국 가운데 And so Korea has y become one Corea of the está en four el major número nations 4 of auto production. 우리가 en la 해외로 producción 복음을 전하면 de 선교사를 보내기 automóviles. 시작했을 때 Desde el momento que nosotros enviamos a los misioneros para predicar el Evangelio, 잘살수 있는 조건이 아무것도 없는 de verdad no hay motivo, causa por el cual nuestro país pueda desarrollarse así. But Koreans De live very, verdad, very fancy lives. 한국 사회 밥상을 차리면 밥상에 음식 남는 찌꺼기만 1년에 8조 원인가 그렇게 And the Koreans throw away about $8 Corea billion vive worth tan of food bien. every year. dice que el resto de comida que tiran al año dice que alcanza como 8 billones. 모든 일을 And God was helping us in all the work Dios that me we did. ayuda en todo lo que hago. January 1st this year, 콜롬비아에 가서 이제 복음을 En I went enero to Colombia and I preached the pasado gospel. fui a Colombia y predicando el Evangelio en ese lugar, 거기에 이제 반군들의 이야기를 들었어요. And I heard the escuché words of the ahí rebel groups. 이제 정식 acerca de 정부에서 los- 우리에게 요청하기를 The government officially asked them 우리 성교 임민철 de los que 목사님을 fueron to víctimas, send Pastor Im Min Chul, 대리 대사로 임명하고 made him an honorary ambassador 반군의 교육을 전부 맡아달라고 이제 건의를 받았어요. to come and give que fueron education to the rebel del groups. antimilitarismo. 그 9살, 10살 된 아이들이 Ellos llevaban a los niños de 9 años para arriba 교육도 못 받고 한 평생 총 쏘는 것만 o 배우고 más They're taken to pequeños the rebel groups inclusive, and they don't get any education. They just learn how to y shoot guns. los raptaban y no le enseñaban, ellos no And so tienen God keeps on opening educación. these doors for us to continually preach the gospel to them. 그 얼마나 놀랍게 하나님이 일을 하는지 모릅니다. And I cannot De say how verdad, amazingly God is at work. 필리핀에 ellos nos 가서 encargaron para que nos pidieron ayuda para que podamos educarlos. 우리가 교육을 하기 시작. We are En now training the Filipinas drug nosotros addicts who were empezamos a arrested in the educar a los Philippines. drogadictos. 이번에 가서 1,200명 앞에서 말씀을 예수의 복음을 전해. Last time I went, I stood Hace in front of poco 200 fui people and en preached the frente de gospel. 1200 jóvenes, empecé a predicar el Evangelio. And God is En opening the todo el doors of the mundo Dios gospel está all over the abriendo el camino world. para 이번 predicar el 7월달에 Evangelio. 이티오피아에서 En In julio July in Ethiopia, de este año, 큰 행사에 우리가 맡아서 일을 하기로 했어요. nosotros we are in charge of a big national quedamos event and we'll be doing the en work there. apoyar un gran evento. And God is Continuamente continually Dios opening the está doors of the abriendo el gospel. camino. 설 때마다 Whenever I stand Cada on the vez que podium, yo 예수 그리스도께서 어떻게 십자가에 못 박혀 죽었어요. me how paro Jesus Christ al was púlpito, crucified. yo cuento, predico cómo Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados. The Bible La Biblia precisely dice muy tells us, claramente, 우리가 아무것도 하지 않았지만 aunque nosotros no hemos hecho nada, 그래서 우리의 모든
정죄를 눈보다 더 Jesucristo nos ha But hecho tan Jesus cleansed limpios all of our sins whiter than the snow. como la blanca nieve. 성경을 잘 몰라가지고 Pero muchas personas no conocen la Biblia. 아직도 예수 십자가에 못 박혀 죽은 지 2000년이 지났는데 Even though Aunque it's ya been han more than pasado 2,000 2000 años que years since Jesus died Jesucristo for our murió sins, 아직 por nuestros 죄를 pecados, 죄인이라고 말하고 pero todavía still people sigue aren't able diciendo to de que es shake un off sin and they call pecador. themselves sinners. 뭘 해야 죄가 씻어지는 No es que uno tiene que hacer algo para limpiar sus pecados. 죄를 씻을 수 없어. Nosotros mismos no podemos limpiar nuestros pecados. 예수님 다 씻어주신 Jesucristo ya nos ha limpiado, ya ha hecho todo, solamente no lo saben. 완전히 씻었고 Ya nos limpió perfectamente 의롭다 y nos ha dicho que somos justos 기억지 않는다. y que ya no se acuerda más de nuestros pecados. 씻었다고 말해. And he said, Dice de "I que washed whiter Él than nos the snow." limpió. 사람들 성경을 깊이 잘 모르겠다. Pero las personas, como no conocen profundamente la Biblia, por eso hay muchas personas que sufren por el pecado. 여러분들 목사님이 돼서 And many Ustedes, become ya que son pastors. pastores, 세계 우리 목사님들 함께 마음을 같이 해서 que ustedes And unite our unan hearts sus with our pastors all corazones. over the world. 하는 거 여러 가지 중요한 게 많지만 Yes, there's other important things. 가장 중요한 것은 But Hay the muchas most cosas important importantes, is pero lo más importante es de que la cruz de Jesucristo no ha fracasado. 만일 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데 Jesus died on the Jesucristo cross. murió en la cruz por nuestros pecados, y si nosotros decimos que tenemos pecados, quiere decir que Jesucristo fracasó. 주님은 절대 실패. De ninguna manera Jesucristo no fracasó. 못 박히시면서 Yes, he was nailed. 우리 죄를 완벽하게 씻으시고 Él limpió 우리 perfectamente 죄를 사람들 증거하기 위하여 And so to testify that our sins are 다시 forgiven, 부활하신 y 거예요. Él resucitó. 내 생각을 믿지 말고 No creamos en nuestros pensamientos, 말씀을 믿어라. creamos en la palabra de Dios. 제가 이런 복음을 전한 동안에 Mientras que nosotros predicamos este evangelio, 가지 만 가지를 도우면서 Dios nos ayudará en miles de cosas and I could see him opening doors for us. y nos abrirá el camino. 감장을 읽었어요. And today Hoy we read Acts nosotros chapter hemos 3. leído 그 어느 날 아침에 One morning, 안전뱅이가 a lame man Hechos. 구걸하다가 Was 성전 비문에도 구걸하기 he 시작해요. was Una begging at the mañana, gate of the temple called una Beautiful. 성전에 가는 사람에게 구걸한 돈을 잘 주어서 And so if you ask estaba money for delante people del on their templo way to the pidiendo temple, they would give a limosna. lot of 또 money. 이제 사람들이 그 성전 미문에 안전뱅이를 메고 내려놨어요. And so people dropped this Y man off at the alguien, gate no of the sé quién, temple. cuántas personas, entre Peter cuántos was passing trajeron by. 베드로가 돈을 달라고 손대. And he stretched his hand to ask for alms a for este Peter. hombre. 베드로가 전에도 Pedro 성전 estaba 미문을 ahí. 많이 다녔어요. And Peter passed by Pasaba the Pedro. temple a lot. 그 전에 그 안전뱅이 많이 봤을 때 And Y he's seen this seguramente que lame man a él lot. lo habrá visto 돈을 잘 varias 주진 veces. 않았지만 But Peter didn't really give him money. No le daba 돈을 dinero, 한번 던져줄 때도 있었는지 pero no Maybe sé si Peter would alguna give vez him a le coin daba. occasionally. 근데 이제 베드로는 But Pero Peter, Pedro, 지금까지 그 안전뱅이 볼 때 cuando until viendo now, a when he ese saw this cojo, lame man, 통째로 던져주거나 a lo mejor le daba unas cuantas monedas, o cuando a or lo just mejor passed him pasaba by, de that's what he largo. would do. 근데 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어 부활한 그 사실이 베드로 마음에 믿어지면서 But as Pero Peter believed in his después de heart how que Jesus died creyó and de que resurrected, Cristo 베드로의 마음이 아닌 예수님이 그 마음 murió y 안에 resucitó, 살아있는 it was not Peter, but limpiando now todos nuestros Jesus began to pecados, live and work in his Jesucristo heart. estaba vivo en su corazón. What ¿Qué this means significa? is, 우리를 죄에서 사는 건 하나님의 뜻이었습니다. it Que was the will of nuestros God to pecados forgive sean us of our perdonados sins. es la 우리 voluntad de 죄를 Dios. 사하기 위하여 Para To forgive limpiar our nuestros sins. pecados, 예수님을 보내신 것은 el hecho de que envió a 제일 Jesús, 처음에 어디서 시작되었느냐면 ¿desde From where dónde did this all comenzó? start? 하나님의 마음에서 Comenzó It desde all el started corazón from the de heart of Dios. God. 하나님의 마음에서 우리를 En el corazón de Dios 큰 사랑이 있어. In the heart of God was that great love había to love gran us. amor hacia 죄를 nosotros. 가져오나 멸망한 나를 그냥 두고 볼 수가 Él no 없었어요. podía, él no podía ver cómo nosotros, 하나님의 마음 안에서 con el So pecado, from there in the heart of God, 예수님을 이 땅에 보내서 muramos I'm gonna send Jesus to y the earth. vayamos al infierno. Por eso Él preparó, cargó todo el pecado sobre Jesús, y por la muerte de Jesucristo planeó para que limpie todos nuestros pecados. 700 years before Jesus came, 이사야라는 선지자가 있는데 prophet Antes de Isaiah que said, viniera Jesucristo había un profeta llamado Isaías y ya había profetizado 양 갖다 그래가 제 길로 갔거든. all we like que sheep have gone astray, everyone has turned to his own way. todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hace 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías, la profecía de Isaías fue así, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si el pecado de ustedes no hubiese pasado sobre Jesucristo, entonces Jesucristo no podía morir por nuestros pecados.
como nuestros pecados pasó sobre Jesucristo, Él podía morir por nuestros pecados. 예수 십자가에 못 박혀 죽은 그 순간 En el momento que Él murió en la cruz por nuestros pecados, Our terminó sins nuestro are pecado. done. 예수 십자가의 마지막 못 박기 전에 뭐라 했어요? And when Jesus was Y crucified, what did cuando he say murió at en the la end? cruz, 이루었다. ¿qué It dijo? is finished. Consumado es. It Consumado is es. finished. 뭡니까? ¿Qué significa? 하나님이 계획하신 그 뜻을 십자가에 다 이루었어요. The plan Quiere that decir Jesus que God Él set up, cumplió he la finished voluntad that. de Dios de This amazing limpiar fact we de got to know. todos nuestros pecados. Cuando dijo consumado es, quiere decir que Él ya cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es enviar a Jesucristo para que limpie todos nuestros pecados, And pulling que us out from destruction. nos salve de todos nuestros pecados, The redimir work of saving us is all finished. de todos nuestros pecados. No es que nosotros debemos de hacer algo, sino que Jesucristo He redeemed all of our sins. Those nos dice de words. que Él perdonó todos nuestros pecados, limpió todos nuestros pecados. Entonces, aceptar eso, Satan works inside of us. eso es creer en Jesús. Even though Satanás nos it says my dice, sins are forgiven, aunque dice que Él limpió todos nuestros pecados, pero aún somos pecadores has us y remain as sinners. nos ha engañado. Pero leyendo la Biblia, al principio cuando leía una vez, dos veces no lo podía entender, pero leyendo 10 veces, 20 veces, But as I read the leyendo Bible 10 times, 20 times, 30 10, times, 40 20, times, muchas veces, cada vez que lo leía, 내 죄가 십자가에 사는 게 확실했어요. it was era so más que clear that my seguro de sins que were forgiven at the Jesucristo cross. 근데 내 생각은 자꾸 limpió mis 죄인이라고. But my pecados. thoughts kept on telling me I'm a 내 sinner. 생각을 믿지 아니하고 Y But I did not yo believe my thoughts. dejé de creer en mi pensamiento But I believe the words of y Jesus. creí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios 마음이 Is the es el heart corazón of de God. Dios. 내 마음을 예수의 말씀이 들어온 이유 믿어진 이유에 Después de que entró la palabra de Dios, el corazón de Dios en mí, dentro de mí, 나를 이끌고 있는 걸. I saw podía it ver cómo leading me me. empezó a guiar. 그때부터 성경 읽는 게 달라지죠. From then on, Y I changed in how I read the es Bible. diferente cuando leo la Biblia. Ah, esto significa... 보이기 시작했어요. Ah, could see what podía the Bible ver la said. Biblia. 내 마음이 보이기 I 시작했어요. could see the Podía heart of ver God in el the corazón Bible. de Dios. 마음에 믿어지기 시작했어요. Podía creer en la palabra de Dios. 힘을 주기 And 시작했어요. the Me Bible empezó a began dar to strengthen my fuerza. heart. 하나님의 뜻을 따른 이 복음을 전하고 Y siguiendo la voluntad de Dios podía predicar la palabra y vaya donde vaya, 무슨 일하든 haga lo que haga, 많은 나의 복음을 전할 수 있어요. podía predicar el evangelio a muchas personas. 그래서 Por eso, So, 제가 지난 열흘 동안 정말 복을 받았어요. in the last many realmente years, I he have recibido received so many mucha blessings. bendición. 이제 베드로가 Now, Pedro, Peter, 전에도 성전 미문 올라갔습니다. before he Pedro had been to the pasaba gate, varias beautiful veces al door, templo and he would just give money y to a the veces le man, daba the lame dinero y man. así pasaba. pero Pero 베드로 마음에 잘. But Ya now, que the el resurrected Jesus had Jesucristo quien settled in Peter's heart. resucitó estaba en su corazón, 안전매가 돈을 다 손을 내. And the lame y man cuando stretched his vio hand al asking for cojo money. que le pedía limosna, 전에도 그냥 지나갔는데. Before otro Peter would día just pass him by, él pasaba nada más, but not pero so. él se paró 그 안전베이를 사랑하는 예수님의 마음이 베드로 마음에 흘리더라고요. y The heart of Jesus to podía love the ver que lame man fluyó flowed el in Peter's amor heart. de Dios Pedro hacia veía ese cojo And Peter en could el not just corazón de pass him by. Pedro 우리를 보라 그랬어요. y He le said, look dijo, on us. 이 사람이 그냥 돈 주면 뭘 보라. míranos. And just give me money. Ay, What do you mean, que look me on dé us? unas cuantas monedas y ya está. Are you gonna give me a check? ¿Para qué me dice? Para que le Are you gonna give me a mire. big ¿Será que bill? me va a dar he looked at him. gran dinero? And Peter took him by the Y hand. de repente Silver and gold have I none. 내게 있는 것은 él estaba esperando recibir algo, pero luego Pedro Walk in le the name of Jesus of sujetó Nazareth and lifted him up. fuerte y le And he dijo, got up. tomándole de la mano, 여러분 베드로가 함께 하시는 주님. Everyone, the Lord was with Peter. con Pedro está He was together with Jesucristo. me as well. 제가 지난 50년이 지나면 또 And the last 50-some Durante years, los 50 하나님께서 años, 나에게 정말 많은 능력을 de 했네. verdad, God worked Dios so me bendijo en powerfully through muchas me. maneras. 내가 아니야. this is not me. No soy 내 yo, 속에 예수님이 sino 살아
Jesucristo Jesus trabajó living and working vivamente en mí. 사랑하는 형제 자매 여러분, Our loving brothers and Amados sisters, hermanos y our hermanas, loving colleagues. 예수 그리스도의 피로 내 죄가 amados 사해졌다는 것은 compañeros, The fact that Jesus' blood washed away your sins, 하나님의 마음에서 시작된 계획. that it's a plan that started in el God's perdón de heart. pecados ya comenzó en el corazón de Dios. De que sea perdonado de mis pecados fue el plan de Dios. Cuando uno acepta en el corazón, 하나님의 마음을 받아들입니다. de verdad, eso es aceptar el corazón de Dios. 하나님이 우리 속에 일을 하시면서 Por eso Dios trabajando en nosotros, 말할 수 있는 능력으로 con gran poder nos empieza a guiar. 이제 여러분은 여러분 혼자가 아닙니다. Ustedes ya no están solos, no son ustedes. 예수의 피로 죄 사함을 받은 이 사실을 Si 믿음으로 ustedes aceptaron y creyeron de que por la sangre de Jesucristo ustedes son limpios, son justos, ustedes cierren sus ojos y piensen detenidamente. 여러분 마음 안에 성령으로 살아 역사. From now on, the Holy Spirit will Jesús, live and a work través inside del of you in your Espíritu heart. Santo, está vivamente trabajando en ustedes. You are no longer Ustedes ya no your son old más self. los mismos. Hagan lo que ustedes hagan. 하나님이 여러분과 함께 하시고 Dios está con ustedes. 그 하나님을 믿는 And it's about believing in that Crean God. en ese Dios. 전배이가 The lame man, El cojo de nacimiento. that day when he went to 그 Ese beg día, for alms, 그런 일이 일어날 줄은 상상. He Él never ni se imagined such a imaginaba thing lo would que iba a happen. poder 내가 pasar 오늘 ese 베드로를 día. 만나 내가 걷게 되리라. Oh, today I'm going to meet Peter, I'm going to Ah, walk. hoy yo me encontraré con Pedro y me levantaré. Era algo que él no podía imaginarse. Pedro tampoco. Él subiendo al templo, él tampoco no se imaginó, él no planeó. 베드로 마음에 하나님이 Pero 마음을 Dios le dio ese corazón a Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. The lame man was leaping this way and that Y way. tomándole por la mano, le levantó. What's ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué Why is he estás running around? You saltando? shouldn't run. 자세히 보니까 Y le miró fijamente. 안전병이 Ah, 아니었어. él no es cojo de nacimiento. 안전병이야. Ah, él es el cojo de nacimiento que está siempre sentado en el templo. Ah, es un milagro. ¿Qué es lo que ha pasado? 근데 그때 사람이 와서 Right, 베드로를 잡았어. right then people came and helped Y Peter. 안전병이는 The lame, 베드로 말씀을 듣고 병이 나았어. el cojo de nacimiento, escuchando de 그러면 Pedro, 그는 자기도 모르게 pudo sanarse. 큰 일을 하고 있어. and by that he was doing something great. 자, 저 사람이 어떻게 걸어서 궁금하다. Ah, y todas las personas tuvieron la curiosidad. ¿Cómo esa persona empezó a caminar? ¿Qué le pasó? ¿Qué ha sucedido? 그날 베드로를 잡으니 And the man was holding Y Peter. 모두 다 베드로를 바라봤어. And everybody looked at ¿Y Peter. qué ha pasado? Todo el pueblo vio andar 여러분, y Everyone. alabar a 우리 개인의 Dios. 경건과 Was it through our godliness? 우리의 노력으로 이 사람 걷게 한 것처럼 왜 Y Why do entonces you look on us empezaron a as if it was mirar through our own holiness a that this Pedro. one man was healed? 내가 고친 Y 게 entonces, ¿qué I le didn't dice? heal him. No, ¿por qué por qué me miran a mí como si nosotros lo hemos, como que This man was healed through the name of Jesus of Nazareth. 그날에 lo sanamos 5,000명이 nosotros, sino que fue por medio de Jesucristo. En ese día, a 5,000 hombres escucharon el Evangelio y recibieron a Cristo. 그런 일할 줄 꿈에도 몰랐어. Él no sabía que algo así iba a suceder. Hace unos días atrás, 예수님 모른다고 부인하는 사람. Pedro negó a Cristo, 놀라운 일을. pero después sucedió algo asombroso. Llegó a tener valentía. 제사장이 계지 쪽마음도 벌벌 떨었는데 Before he would be afraid in front mirando of the damsel of solamente the a priest. a los sirvientes de los fariseos, él temblaba, And they told him not se to preach the escapaba, gospel. pero empezó a predicar el Evangelio con tanta fuerza. You know, judge for yourself whether it's correct to obey you or obey God. 우리는 보고 들은 걸 말하지 않을 수 없다. We cannot Que not dijo speak de que what we have nosotros no seen and podemos heard. menos que 날 베드로가 아닙니다. It was no decir longer lo que the hemos same visto. Peter. 날 안전뱅이가 아닙니다. It was no longer the same lame 예수는 man. 새로움을 입었어요. Él no era más el cojo de antes. 여러분 마음에 받아들이면 Everybody, Si if you accept ustedes this gospel aceptan into este your heart, Evangelio, 누든지 불문하고 y sea no quien matter sea, who you are, 여러분 옛날 여러분이 아닙니다. ustedes no son como antes, no son lo mismos. 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라. Sea quien sea, quien esté en Cristo es nueva criatura. 지나가던 모든 건 지나갔으니 all the old things Ya have todo ya passed. pasó. 모든 새롭게 됐다고. Está diciendo This que is ahora behold, all nosotros things have somos been made nueva new. 이제 criatura. 우리는 예수님과 함께한 새로운 피조물. Nosotros somos nueva criatura juntamente con Cristo. 예수님이 이끌어 가실 것이다. Ahora Jesucristo nos guiará. 예수님은 새 마음을 주실 것이다. Jesucristo nos dará nuevo corazón, 기쁨을 주실 것이다. nos dará alegría
alegría y gozo. Nos dará agradecimiento. Nos dará su corazón. Nosotros hemos vivido hasta ahora siguiendo nuestros pensamientos, pero si nosotros vivimos siguiendo la palabra de Dios, entonces viviremos una vida muy bendita. Durante 50 años hubo muchos problemas y dificultades, pero estoy muy feliz porque Jesús estuvo conmigo y esta noche Jesús está con todos ustedes. Espero que ustedes puedan vivir apoyándose en ese Jesús. Cosas que yo no me imaginaba antes, como Pedro. Pedro no se imaginó que iba a poder pasar algo así. Dios abrirá muchos caminos que ustedes no pueden imaginarse. Estén gozosos, agradezcan, tengan valentía y prediquen al Señor. Estoy seguro que los bendecirá. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. We are such dirty, filthy people. But Lord, you came and delivered us from sin. And you gave us Gracias true por peace. We permitirnos thank you. esta paz tan plena. Lord, we believe you'll have us Creemos live de blessed que lives that usted is nos va a seguir bendiciendo, and let us preach this precious gospel. que a través de nosotros muchos puedan recibir la salvación de sus pecados y que puedan recibir la bendición tuya. Gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you, everyone.